बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सानाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। लैंडिंग गियर में छुपकर भारत पहुंचने वाला बच्चा, क्या उससे चीजें बरामद हुई हैं? क्या वाकई ही ये बच्चा भारत जाना चाहता था या किसी और मुल्क जाना चाहता था? किस तरह ये जहाज तक पहुंचा और फिर इसे अब कहां भिजवाया गया है? लैंडिंग गियर में छुपने का ये पहला वाकया नहीं है। इससे पहले भी बहुत से वाकयात ऐसे रिपोर्ट हुए हैं कि लैंडिंग गियर में छुप कर किसी दूसरे मुल्क में कोई भी पहुंचना चाहता था तो मोस्टली उनमें से नहीं पहुंच सके हैं। लेकिन ये जो 13 साला लड़का है, ये 94 मिनट के सफर में जहाज के लैंडिंग गियर के अंदर छुपा रहा और ये फिर दिल्ली पहुंच जाता है। इसको ईरान जाना था और ये भारत कैसे पहुंच गया? 13 साला फानी नामी ये लड़का है, जहाज के टायर में छुपकर गियर बॉक्स में ये बैठा रहा। जहाज ने लैंडिंग की तो बच्चा रनवे पे चल रहा था जब अमले ने इसे पकड़ा और इसको पूछगिछ की कि रनवे पे तुम क्या कर रहे हो और कहां से आए हो। तो इसकी मुकम्मल फिर इंक्वायरी की गई। जब इसकी इंक्वायरी की गई तो इसने बताया कि ये लैंडिंग गियर में छुप के आया है और इसने ये भी इंकशाफ किया इंक्वायरी के दौरान कि लैंडिंग गियर के अंदर मेरा एक स्पीकर भी मौजूद है, यानी म्यूजिक सुनने वाला एक स्पीकर था, वो भी ये साथ लेके आया था। जब उसे चेक किया गया तो वाकई ही वहां पे एक स्पीकर भी मौजूद था, जिसको के फिर प्रॉपर चेक किया गया कि ये चूंकि अफगानिस्तान से ये लड़का आया था और वो एक स्पीकर ही था, कोई लगेज कोई और चीज इसके साथ उस लैंडिंग गियर के अंदर कोई भी चीज मौजूद नहीं थी मासवाए उस स्पीकर के। 13 साला फानी की ये बहादुरी कहें या कि इसको बेवकूफी कहें, लेकिन ये कैसे बच गया? एक्सपर्ट्स बड़े हैरान हैं इस हवाले से। कुदरत का इसको करिश्मा करार दे रहे हैं कि ये एक मौजज़ा हुआ है अल्लाह की तरफ से कि ये बच्चा बच गया है। अफगानी बच्चा अपने साथ स्पीकर लेके आया था और वो कहता है कि स्पीकर लाने का मकसद था म्यूजिक सुनना, यानी कि उसको ये पता था कि मैं जहाज के जरिए ईरान जा रहा हूँ। बेसिकली उसने ईरान पहुंचना था, लेकिन वो इस जहाज में किसी तरीके से लैंडिंग गियर तक पहुंच गया और वहां पे छुप गया। उसे नहीं पता था कि वो भारत पहुंचेगा। जिस तरह ये 94 मिनट का सफर बताया जा रहा है, तो अफगानी बच्चा ये कैसे बचा है, इस बारे में सब बहुत हैरान इसलिए हैं कि ना ही तो ऊपर ऑक्सीजन होती है और इसी तरह सर्दी की सूरत हाल है वो बहुत ज्यादा मनफी में चली जाती, यानी माइनस हो चुकी होती है। तो 95 मिनट तक ये कैसे सस्टेन किया इसने? और फिर बुलंदी पर जितनी सर्दी होती, बुलंदी पर सर्दी बहुत ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कमी और सर्दी लगने की वजह से मौत वाकया हो जाती है। इसीलिए कभी भी कोई लैंडिंग गियर की वजह से अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका है। लेकिन ये बच्चा जो 13 साला अफगानी लड़का है, ये इंडियन तैयारे के पहियों में छुपकर काबिल से दिल्ली पहुंच गया था। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाला 13 साला लड़का जब काबिल से दिल्ली पहुंचा, इसकी इंक्वायरी हुई। इंक्वायरी के बाद इसे उसी जहाज में दोबारा अफगानिस्तान भेज दिया गया, क्योंकि इसको चेक किया गया। इसका वो स्पीकर जो लैंडिंग गियर में पड़ा था, जिसकी इसने निशानदेही की थी, उसको भी चेक किया गया कि क्या उसमें कोई चीज नस्ब है या कोई ऐसा मवाद है। तो जब कोई भी चीज ऐसी नहीं मिली और ये बात क्लियर होगी कि ये लड़का वाकई ही ईरान जाना चाहता था और ये भारत पहुंच गया, तो इसे फिर उसी जहाज में वापस कर दिया गया है। अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाला ये 13 साला लड़का इतवार के रोज एक तैयारे के पिछले पहिए के खाने में छुपकर काबिल से इंडिया पहुंचा था। मौजज़ाना तौर पर नहायत खतरनाक सफर में ये जिंदा बच गया। अफगान नौजवान 94 मिनट फजाई सफर तय करता रहा और दिल्ली के इंदिरा गांधी ने बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर महफूज और जिस्मानी तौर पर मुस्तहकम हालत में लैंड किया। रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान की कॉम एयर की परवाज पर ये वाकया पेश आता है और फ्लाइट राडार 24 के मुताबिक एयरबस A340 ने काबिल के हामिद करज़ई बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से सुबह 8:46 पर इंडिया के वक्त के मुताबिक उड़ान भरी थी और 10:20 पर जब वो दिल्ली के टर्मिनल 3 पर लैंड किया। एक सिक्योरिटी जरिए के मुताबिक कुर्ता पजामा पहने हुए इस लड़के का असल इरादा ईरान जाने का था, मगर गलती से वो इंडिया के जहाज में बैठ गया। काबिल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी स्क्रीनिंग पर संगीन सवालात उठ गए हैं कि ये बच्चा कैसे वहां पे पहुंच गया।
اس وقت یہ لڑکا منظر عام پہ آتا ہے جب یہ جہاز لینڈ ہوا تھا۔ مسافروں کے اترنے کے بعد ایک گراؤنڈ ہینڈلر نے اس لڑکے کو پکڑا تھا۔ ہوائی اڈے کی حدود میں چہل قدمی کرتے ہوئے جب اس لڑکے کو دیکھا گیا تو وہاں پہ حکام کو اطلاع دی گئی۔ سینٹرل انڈسٹریل سیکیورٹی فورس نے لڑکے کو اپنی تحویل میں لیا اور بعد میں اسے پھر ایئرپورٹ پولیس کے حوالے کر دیا۔ یہ ایک انڈر ایج لڑکا تھا، یعنی اس کی 13 سال عمر بتائی جاتی ہے۔ اس پہ کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں کی جا سکتی تھی، تو اس لیے اس کو پھر اسی پرواز میں واپس افغانستان بھیج دیا گیا۔ تمام چیزیں چیک کرنے کے بعد ماہر ہوا بازی جو ہیں وہ اس عمل کو انتہائی خطرناک قرار دے رہے ہیں۔ طیارے کے باہر اس حالت میں زندہ بچنا ناممکن ہوتا ہے۔ ایک ڈاکٹر نے ایسی شدید موسمی اور جسمانی حالات میں زندہ بچنے کو معجزہ قرار دیا ہے۔ ہوا بازی کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب طیارہ اڑان بھرتا ہے تو پہیے کا دروازہ کھلتا ہے، پہیہ اندر چلا جاتا ہے، پھر دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ لڑکا غالباً اس بند جگہ میں داخل ہو گیا، جو ممکن ہے کہ کسی حد تک دباؤ میں ہو اور درجہ حرارت بھی کیبن جیسا ہو۔ وہ اندرونی ڈھانچے سے چمٹ کر بیٹھا ہوگا، اسی وجہ سے وہ بچ گیا، ورنہ انہوں نے کہا کہ 30,000 فٹ کی بلندی پر درجہ حرارت -40 سے 60 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے اور آکسیجن کی کمی ہونے کی وجہ سے چند ہی منٹ میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو 10,000 فٹ سے بلند مقامات پر آکسیجن کی کمی سے چند منٹ میں بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے، تو یہ تو پھر 30,000 فٹ بلندی پہ 94 منٹ سفر کیا گیا ہے۔ جیسے جیسے جہاز بلندی پہ پہنچتا ہے موت یقینی ہوتی جاتی ہے۔ سردی کی شدت سے 1 منٹ میں فراسٹ بائٹ اور جلد ہی بائپوتھرمیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو لڑکا ہے افغانی، یہ معجزانہ طور پہ بچ گیا، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ایسا واقعہ لاہور میں بھی پیش آیا تھا کچھ سال پہلے، جب ایک لڑکا اسی طرح لینڈنگ گیئر میں چھپ کے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی جہاز نے لاہور ایئرپورٹ سے اڑان بھری تو پہیے دوبارہ سے بند ہوتے ہیں اور وہ لڑکا ایک قریبی چھت پہ جا کے گرا تھا اور بہت ہی بری اس کی ڈیڈ باڈی کی صورتحال تھی۔ تو لہٰذا یہ جو افغانی لڑکا، واقعی یہ ایک معجزہ اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بچ گیا۔ افغانیوں کے بارے میں اب بہت زیادہ میم اور ٹرول بھی کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ یہ بچہ ہے 13 سال کا، اس نے کیسے یہ پلان کر لیا کہ یہ جہاز کے لینڈنگ گیئر میں چھپے گا، پھر یہ ایران پہنچے گا، کیونکہ وہ بتاتا ہے کہ اس کا جو پلان تھا وہ ایران جانے کا تھا۔ تو یہ سیکورٹی پہ بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، کیونکہ ایئرپورٹ کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ تو چڑیا کو پر نہیں مارنے دیا جاتا، تو یہ لڑکا کیسے وہاں تک پہنچا، پھر لینڈنگ گیئر میں کیسے یہ بیٹھا چھپ گیا اور کسی کو اس کا پتہ نہیں چلا۔ یہ بھی سیکورٹی جو معاملات ہیں ان کے اوپر بہت سے سوالات انڈیا کی طرف سے بھی اٹھائے گئے ہیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔